Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne balmakɛ ne balimamuso n'i b'a fɛ k'i sen don kanda sira ka baaraw la o sira ye kotizapu sira ye walasa silamɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka nafa sɔrɔ. Kotizapu o ye sira ye kanda sira ye min bila sen kan walasa mɔgɔ minnu b'a fɛ ka kanda sira dɛmɛ u b'a fɛ ka ɲumanw lase a ma u b'a fɛ k'u sen don kanda sira ka baaraw la min b'a to maa miliyɔn caman bɛ nafa sɔrɔ wajulu nin na wa o bɛ kanda ni a sababu ye wa o bɛ alisilamɛya faamuya ni a sababu ye. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cotizap, cotiser, sponsoriser, soutenir, contribuer, participer. Ni mɔgɔ min b'a fɛ ka fara kanda sira kan alisilamɛya baara walakiliw la i bɛ se k'i ka ɲumanya kɛ nin sira in fɛ. Cotizap/kandasira Mali a bɛ kɛ ka alisilamɛw bɛɛ lajɛlen nafa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ni mami hamine hiji ɲuman ye k'a kɛ faamuya jɛlen kɔnɔ k'a kɛ kɛcogo ɲuman kɔnɔ i teliya joona i k'i tɔgɔ sɛbɛ kanda voyage fɛ. ni aw b'a fɛ k'aw to aw sigiyɔrɔ la k'aw tɔgɔ sɛbɛ a bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira ninnu na plus 223 20 22 46 00 66 16 01 23 walima an ka site internet sanfɛ www.kandavoyage.com. n'o kɛra bɛɛ kanda sira bɛ sira don aw kɔrɔ aw ka se ka hiji ni umra kalan daminɛ aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ. kanda voyage o ye hɛrɛ sira ye. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. صلاة ربي مع سلام على حبيب. Passeport kelen min b'an Mali de b'a kan an mana taa yɔrɔ yɔrɔ nationalité fila tɛ anw na kelen de don an b'o jamana min kɔnɔ o ka hɛrɛ y'an ka hɛrɛ ye o ka balawu y'an ka balawu ye tasuma kana don jamana na ka aw to yen hali ni se wɛrɛ t'aw ye dakuruɲɛ kelen duwawu a y'o kɛ jamana ye o y'a ka hakɛ y'aw kan. حبيب مع سلام على حبيب خير الأنام. صلاة ربي مع سلام على حبيبي خير الأنام. silamɛ ka silamɛ ɲɔgɔn dɛmɛ o kun y'an ka taabolo ye kabini kɔnɔ o dɔnnan cogow la ka kɛ an ka diinɛ dɔ ye an ka maabaw fana y'o de yira an na an ye o bɛɛ lajɛlen de sɔrɔ ninnu bolo o ka siraw kan o taamana n'o de ye ka sigi n'o de ye ka wuli n'o ye o de k'u ka baara bɛɛ lajɛlen ye ala ye an bɛɛ lajɛlen kɔrɔya n'o de ye kuranɛ kɔnɔna la ala ko a ye ɲɔgɔn dɛmɛ tiɲɛ kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ ala ɲɛsiranya kan mɛ a kana ɲɔgɔn dɛmɛ juguma kan ani ala sɔsɔ ko wa taawanu alal birri wa taqwa a ye ɲɔgɔn dɛmɛ baara ɲumanw bi sabati cogo min na wa taqwa ala ɲɛsiranya bi sabati cogo min k'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ o fana na wala taawanu alal ismi wal udwan mɛ aw kana ɲɔgɔn dɛmɛ jurumunakow la a kana ɲɔgɔn dɛmɛ juguya ko sabatili la aw ni ɲɔgɔn cɛ ni ye masaba alaw taala ka kuma ka ye ni ala kumana ka ban banna kuma wɛrɛ tɛ yen ka da kan an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛsin ale de ma bato la ale de fana ka yamarakan ye yamarakan ye yamarakan min bɛɛ lajɛlen bɛ se ka minɛ ni alaw taala ka kuma ye k'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn ti dɛmɛ ala sɔsɔ la ɲɔgɔn ti dɛmɛ sitɛnɛ ka kow bi sabati cogo min ɲɔgɔn dɛmɛ ti foyi fo ala ko bɛ se ka sabati an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ala ka cilen fana ni ɲɔgɔn na fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko ni maa min ye ko gɛlɛn dɔ wuli ka bɔ a balima silamɛ kan ka bɔ diɲɛ ko gɛlɛnw na k'ala fana b'o ɲɔgɔnna ko gɛlɛn wuli ka bɔ i kan man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah. diɲɛ gɛlɛya ka ca dɛ diɲɛ a kɔlɔlɔ ka ca haminankow ka ca diɲɛ na ni maa o maa kɛra sababu ye ka gɛlɛya dɔ lawuli ka bɔ i balima silamɛ kan diɲɛ gɛlɛyaw la k'ale alaw taala fana bɛ kiyama gɛlɛya ala b'i lafiya ka bɔ o la yana ka se kiyama yɛrɛ ala b'i sutura yan aw tɛ maa si dɔn k'a ka baara kun ye maa dɛmɛ ye wala y'a tigi lebu ye hali saya ka s'a ma
maa fɛn fɛn sɔnna maa wɛrɛ bolo ka don a poche kɔnɔ ka fara a yɛrɛ ta kan foyi ma ta ka bɔ ale kunna fo Alahu Taala k'o remplacer Ala ti kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ Ala ka ciden y'i bolo ɲɛsi fɛn o fɛn a bɛɛ lajɛlen kɛra aw ko bamanankan na ko makɔrɔba kuma ye surugubɔ de ye ni san nana kuma o kuma k'a b'i jɛ ka taa makɔrɔba jumɛn bɛ yen mun ka kɔrɔ n'Alakira ye sallallahu alaihi wasallam anw ka bi waati la jɔn de bɛ yen k'a si jɛra ka tɛmɛ kira kan k'a si ka kɔrɔ ni kira ta ye n'an ka bi makɔrɔba kuma kɛra surugubɔ ye Alakira ka kuma bɛ kɛ fɛn jumɛn ye sallallahu alaihi wasallam Alakira de ye nin fɔ wa Alahu Taala de y'a don a da n'i sɔn ka gɛlɛya dɔ wuli ka bɔ i balima silamɛ kan k'Ala fɛnɛ b'i kisi ka bɔ kiyama gɛlɛyaw gɛlɛya b'an ɲɛ kiyama dɛ hali ka da ni kaburu kɔnɔ bisi ma gɛlɛya bɛ yen hali ka da ni buru fiyɛra an bɛɛ bɛ poyi poyi ka bɔ an ka kaburu kɔnɔ cogo min na nin bɛɛ ye gɛlɛya ye hali ka da i kelen de bɛ wuli ka n'i lajɔ i ka mizani kɛrɛfɛ a bɛ pese waati min nin ye gɛlɛya ye fa tɛ yen ba tɛ yen maa si tɛ yen maa min bɛ k'i ka fɔka ye hali ka da i ka kitabu bɛ d'i ma don min gɛlɛya tɛ tɛmɛ n'i kan wa hali ka da siratu yɛrɛ fɛnɛ tigɛli kan gɛlɛya si tɛ yen mun ka gɛlɛn ka tɛmɛ ninnu kan wa nin gɛlɛya bɛɛ bɛ nɔgɔya e ma cogo di ko n'i sɔnna ka ko gɛlɛn dɔ ta ka bɔ i balima silamɛ Alakira ko ten sallallahu alaihi wasallam wa man yassara li mu'sirin yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah maa o maa sɔnna ka nɔgɔya lase gɛlɛyabatɔ dɔ ma juru de karila kan walima balo de t'a bolo walima bana de b'a la walima a denw bɛ ka gɛn ka bɔ kalanyɔrɔ la e sera ka don ani ni lebu ko cɛ k'i fana k'i da k'i hakili latigɛ ye ko diɲɛ lebu ani kiyama lebu walima diɲɛ gɛlɛya ani kiyama gɛlɛya k'Ala bɛ don i n'a bɛɛ lajɛlen cɛ ko k'a ta ka bɔ yen wa man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah ni maa min ye silamɛ dɔ dɛmɛ a fɔra de ko musliman ja'ala sighati nakra musliman maa o maa n'i kɛra sababu ye ka silamɛ dɔ dɛmɛ hali n'aw tɛ jamana kelen na an ka bi waati de la fɔra ko karisa ye yan jamana mɔgɔ ye nin ye nin ye waati dɔw tɛmɛna jamana ko kun tɛ yen n'a fɔra ko silamɛ kaba banna a bɛɛ ye fa kelen a bɛɛ ye ba kelen mɛ diɲɛ nana yɛlɛma ka d'an ma cogo min na n'a fɔra k'i ye diinɛ jumɛn ye n ye silamɛ ye e bɛ bɔ jamana jumɛn na hali o jamana kelen mɔgɔw yɛrɛ fana bɛ ɲugun ɲɔgɔn na ɲɔgɔn ka sigida la aw ka région n'an ka région tɛ kelen ye k'a sɔrɔ a bɛɛ ye silamɛ ye o bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya don aw ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ perfectiri mun na ani ne yɛrɛ fana ka perfectiri o bɔli min kɛra ɲɔgɔn na o bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ alors que Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko zimatul muslimina wahida ko silamɛ bɛɛ ka layirukan ye kelen ye tas'a biha adnahum hali aw ti maa min jati k'o tigi bɛ se ka tɔgɔma ni diɲɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔla kuma ye o b'a yira k'a fɔ an de nana ni farafarali ye anw de nana ni siya woloma ye anw de nana ni ɲɔgɔn fusaya ye ɲɔgɔn ni sancɛ n'o tɛ silamɛya man su k'an bila nin na a y'a den bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye kuma laban na Alakira bɛ mun fɔ sallallahu alaihi wasallam wallahu fi awni al-abd ko Ala b'a ka jɔn dɛmɛ na ma kana al-abdu fi awni akhi ma dama ni jɔn fana b'a ka balima dɛmɛ maa o maa ka baara kɛra nin ye ko Alahu Taala t'i labila diɲɛ na Ala t'i labila kiyama e kɛra sababu ye k'i balima dɔ dɛmɛ ka gɛlɛya wuli ka bɔ a kan gɛlɛya sugu ka ca i n'a fɔ n ye misaliya min d'i ma mɛ ni nin ɲɔgɔn dɛmɛ de bɔra ni ɲɔgɔn cɛ an k'an sigi ni fɛn bɛɛ ye ka bɔ Ala yɔrɔ fo n'a kɛra hɛrɛ ye ani nɔgɔya o tɛ kɛ koyi aw bɛ dɔ y'a garijɛgɛ foni ye don ka d'a la waati ka nɔgɔ a ma a ka cɛya tɛ a ka kalan tɛ mun ye nin bɛɛ di a ma a fana b'a ka balimaw dɛmɛli min kɛ a n'a b'a ka fantanw dɛmɛli min kɛ a n'a b'a ka mɔgɔw lebu suturali min kɛ ale b'a fɛn o fɛn kɛ Ala fana bɛ dɔ de bila a nɔ la e ma ye sabakɛrɛ de la ka di ma balimakɛ kɔrɔ balimakɛ ye o ye a bɛ so kɔnɔ a tɛ bɔ a tɛ taa minɛn bila minɛn kɔnɔ a tɛ taa baara kɛ ale bɛ so kɔnɔ dɔrɔn kuma laɲini tɛ ko baarakɛbali ka di Ala ye dɛ walima ka di Alakira ye dɛ sallallahu alaihi wasallam kalla nka balimakɛ min b'a balo don dɔ o de dimina a taara fɔ Alakira ye sallallahu alaihi wasallam a ko Alakira n bɛ fɛ ka n sen bɔ n balimakɛ baloli la waati bɛɛ ne de bɛ taa ɲini ka na di nin ma nin nana masumalen dalen bɛ so kɔnɔ a tɛ bɔ a tɛ minɛn bila minɛn kɔnɔ Alakira n bɛ fɛ ka n sen bɔ a la n'i ye nin fan fɛn fɛn ye an b'a fɔ k'i jo don i sɛgɛnna maa tɛ se maa kɔrɔ a fɔ a ye a fana ka taa baara kɛ ne yɛrɛ bolo de fana y'a kɛ cogo ɲuman ye mɛ Alakira ma cɛ jaabi ten sallallahu alaihi wasallam Alakira ye mun fɔ a ko kuma dɔ la fantan minnu filɛ nin ye ani dɛsɛbaatɔ ninnu aw bɛ dɛmɛ min sɔrɔ kɛnɛ ma ko kuma dɔ la Ala b'a ka aw dɛmɛ n'aw balima dɛsɛbaatɔ ninnu de sababu ye
e kelen do k'i balima min ta k'a da i kun i balima min ka dépense b'i ka n'i ba ka ɲɔgɔn i ba ka sira k'i kana dɛsɛ dɛ e ka continuer hali n'a ma dɔ ye continuer n'a ye peut-être ne fɛnɛ bɔra ka taa sugu la i bɛ garijɛgɛ min sɔrɔ dépense min b'i ka so kɔnɔ ko de kɛra sababu ye ala fɛnɛ y'i garijɛgɛ fɔ ni kɛnɛ n'an ye nin bila an kun na an tɛ dimi ɲɔgɔn kɔrɔ an ka sinji t'i fara balimaya t'i fara an tɛ dimi dɛsɛbaatɔw kɔrɔ an tɛ disi ni maa minnu kɔrɔ an b'a bɛɛ lajɛlen na don k'a bɛɛ lajɛlen k'an sago ye o kɔrɔ tɛ maa min fana bɛ i sen ka kɛnɛ i bolo ka kɛnɛ i fana k'i ba baara ma i tɛ minɛn bila minɛn kɔnɔ ayi dɛ o fana n'a kuma fɔ don bɛ yen o ni nin tɛ kelen ye alakira ye nin de nin yɔrɔ kuma d'a ma sallallahu alaihi wa sallam wa nin ɲɔgɔn dɛmɛ de bɔra an ka société kɔnɔ o de kama société tiɲɛ na dɛ n'o tɛ waati dɔw tɛmɛna an ka société nin kun ka di dɛ farafinna société n'a kun ka di hali ni silamɛya yɔrɔ tɛ silamɛya fana kana ka fara o kan duman de farala duman kan hali n'i y'a ye maraw tiɲɛna bi ka denmisɛnninw kɛ dɔrɔgutala ye k'o kɛ gulɔminɛ ye ka jɛnɛya wara an ye ɲɔgɔn dɛmɛ min dabila o de nana ni nin ye parce que maa kelen tɛ se k'o la aw yɛrɛ ko bamanankan na ko boloden kɔni kelen ka ti bɛlɛ ta an bɛɛ kɔrɔbayara ni nin wa nin slogan nin fana ye tiɲɛ ye nka bi an bɛɛ b'a k'an boloden kɔni kelen de da bɛlɛ ka kan ka wuli n'a ye ɲɔgɔn dɛmɛ tɛ yen tuguni dɛ waati dɔw tɛmɛna a ma mɛn yɛrɛ ne y'a f'i ye n ko kuma dɔw bɛ yen an tɛ baga hali cɛkɔrɔbaw ma hali sifin dɔw bɛ se k'a seereya mara waati n'i ye denmisɛnnin ye ko kuntan na kare kɔnɔ a fa ye jɔn ye a ba ye jɔn ye i tɛ ɲininkali k'a la den bɛɛ ye mɔgɔ bɛɛ den ye e bɛ denmisɛnnin ye a bɛ ko kuntan na yɔrɔ min i bɛ busan de ta i b'a lamaga wa a bɛ boli i ba ni vitesse de tɛmɛlen o ka so da la hali n'a filila a tɛ don u ka du kɔnɔ a yɛrɛ bɛ t'i dogo yɔrɔ dɔ la a b'a ka kasi kɛ yen ni dimi banna farikolo la a bɛ sɔrɔ ka na so kɔnɔ hali o gosida cɛkɔrɔba dɔ bɛ waliden gosi kɛnɛ ma k'a kɔ bɛɛ birinti foyi tɛ bɔ a la den yɛrɛ de bɛ kɔ birinti ni dogo mansaw tɛ bɔ a kalama parce que ni mansaw bɔra a kalama o bɛ n'a ɲininka mun y'i sɔrɔ i ye mun kɛ n'i y'a ye a y'i gosi i jo t'a la a kiiri bɛɛ tun bɛ tigɛ tan de karisa tɛ baga mɔgɔ ma dɛ n'i y'a ye a y'i gosi dɔrɔn i jo t'a la i fa yɛrɛ bɛ busan ta ka dɔ fara a kan i ba bɛ dɔ fara a kan walasa k'a yir'i la ko mɔgɔ kelen ta t'i ye société de ta y'i ye nka bi e k'o lajɛ an ka kare kɔnɔnaw bɛ cogo di i ni denmisɛnnin fitinin san 12 san 13 sigɛriti b'a bolo n'a maloyar'i ma o ye sigɛriti de ye n'o tɛ juin de melekelen b'a bolo a b'a kan wa kara bɛ mun kɔ e k'a fɔ k'i b'a bilasira a bɛ kuma f'i ye bɔgɔ bɛ don i tulo kɔnɔ a tɛ bɔ i kɔnɔ wa n'i sera a ma i b'a ye fa ani ba e bɛ k'olu minnu dɛmɛ mara la dɛ olu yɛrɛ de bɛ tila ka na sinikan f'i ye kuma tɛ n'a bɛnna mɔgɔ ma k'i ma den sɔrɔ e ka den sɔrɔ baliya o bɛ don i tulo la o don k'i k'i den makɔnɔ nin ye ne ta ye ne kelen de sɛgɛnna n den na kana fɔ k'i bɛ ne den mara i yɛrɛ k'i ta kɔnɔ an ka duw kɛra ten nin de ye denmisɛnnin bɛɛ kɛ suɲɛminɛ ye sisan kare kɔnɔna la i tɛmɛtɔ la i b'a dɔn k'i terikɛ den don i se ka kuma i balimakɛ den don i se ka kuma i sigiɲɔgɔn den don a bɛ gulɔ bolo a bɛ juin bolo a bɛ jɛnɛya la maa caman bɛ yen i ka denmisɛnninya i tigɛ kɔnɔna bɛɛ jeni na k'i ka pɔsiw jeni dɔ wɛrɛ tɛ dɛ n'i kun bɛ sigɛriti min na n'i fa fila natɔ ye i wolofa tɛ dɛ i fa fila i ɲɛ b'a natɔ la yɔrɔ min o sigɛriti i b'i bolo kuru a da la de tasuma k'i tigɛ jeni i b'o dimi kɔrɔ dɔn ka tɛmɛ cɛkɔrɔba ka bɔ a kalama k'i bɛ sigɛriti ne kan tɛ jamana wɛrɛ ma dɛ o ye yan de an wolola yan de ka mɔ yan an ka mɛn yan de ma o kɛra yan cɛkɔrɔbaw yɛrɛ tɛ an bɛɛ bɛ se ka dɔ fɔ o la yan a sigɛriti minna bɛɛ pɔsi jeni n'a ye k'a bɛɛ tigɛ kɔnɔ jeni mun na parce que a ɲɛ bɛ maakɔrɔba dɔ natɔ la maakɔrɔba min bɛna a kɔrɔfɔ ka tila k'a jalaki i mana kɛ kuma fɛn o fɛn na a mana kɛ bolonɔ kɛra sugu o sugu la n'a ye sijɛ kun bɔlen dɔrɔn cɛkɔrɔba bɛ ka na ye sabali musokɔrɔba bɛ ka na ye sabali bɛɛ b'i ma bɛɛ b'o kulonkɛ kelen na jɔ nka bi i bɛ denmisɛnninw ye balontan na kare kɔnɔ cɛkɔrɔba n bɛ mun f'i ye taga togoju fɛ dɛ i bɛlɛnbɛlɛ kɛrɛfɛ kana fɔ i bɛ tɛmɛ cɛmancɛ la k'a fɔ i denw don n'u ye cɛmancɛ la u bɛ balontan na jɔ ayi i bɛ bɔ mun kalama balo y'i ka fugulan nkalon ka bɔ i kun o mago si t'a la wa i yɛrɛ kelen ka kunnajiya sɔrɔ u bolitɔ ka t'o balontan na u b'a fɔ ko cɛkɔrɔba yafa n ma dɛ hali u t'i lajɛ cɛkɔrɔba yafa n ma ani vitesse b'i tɛmɛ o ye balo ye ni e y'a yira ko de ma bɛn i ma sa i bɛ kuma wɛrɛ mɛn i tulo la hali kun ka tɛmɛ o de kun da ka di i la an y'o ɲɔgɔn dɛmɛ min dabila o de wololen filɛ denmisɛnninw ka tiɲɛni na k'u kɛ gulɔminaw ye k'u kɛ dɔrɔgutalaw ye k'u kɛ jɛnɛyakɛlaw ye
ka denmisɛnninw kɛ bi bɛɛ dɛsɛra bɛɛ faamaw dɛsɛra karamɔgɔw dɛsɛra dutigi bɛɛ dɛsɛra fo ni ala ye mun ta kanda ka di ma sa ɲɔgɔn dɛmɛ min tun bɛ yen an y'o bilali min kɛ o de nalen filɛ ka impacte an ka nin lamɔ yɛrɛ fɛnɛ kan k'a bɛɛ lajɛlen ci o ɲɔgɔn dɛmɛ min tun b'an bolo an ka du kɔnɔna fɛnɛ na an y'o mun fɛnɛ bila o de ye wali du wɛrɛ mɔgɔw ɲɛ don an na n'o tɛ fa kun ti maa la fa kun ti maa la nka n'i y'a ye wali du kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ bɛ taga kuma ni aw de ye bamananw ko ten dɛ ko ni ko cira ko basa bɛ yen aw tun bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ o hali aw balimakɛ min bɛ yen ko fɛn kun t'a bolo kari kɔnɔ mɔgɔw t'a dɔn i bɛ taa sɔrɔ kɔrɔkɛ kɔrɔba san 10 san 20 a kelen de jɔlen don ni du dépense bɛɛ a kelen balo ko ale de jɔlen don n'a ye fɛn o fɛn bɛ du kɔnɔ a bɛɛ bɛ ɲɛfɔ ale ye mun kun bɛ kɔrɔkɛ kɔnɔ n'an fa tɛ yen kaban ne de ka kɔrɔ ni bɛɛ ye ne de bɛ n sigi n fa place la cɛkɔrɔba de kun b'a bɛɛ ta n'o tɛ yen ne dɔgɔninw kɔni o bɛɛ bɛ n kunna fo ni n dɔgɔnin min yɛrɛ banna dɛ n'o tɛ n t'a si kɛ wa ala y'o o kariya di kɔrɔ fɛn fɛn ma i sera i dɔgɔnin bɛɛ la dɔgɔnin bɛɛ kɛra jɔn ye a kɔrɔkɛ bolo e t'a to abada k'e dɔgɔnin dɔ bɛ pan kunna fɔlɔ an ka du kɔnɔnaw la yan i tɛ dɔgɔnin si ɲininka wa don ni kɔrɔkɛ y'a yira ko nin tɛ yen bɛɛ b'a dɔn ko tiɲɛ don k'a tɛ yen parce que a y'a kɛ ka kɔrɔ nka bi a ye du kɔnɔnaw lajɛ ni wari bɛ mun kun ka ban o de kɛra masakɛ ye hali ni du lagarenin don o de kɛra kɔrɔ ye fa ni ba bɛɛ bɛ tugu o de nɔfɛ wa e n'i ka kɔrɔlaya i ka kɔrɔ ni dɔgɔnin dɔ ye ni san 10 ye san 8 ni dɔgɔnin y'a bila yɔrɔ min na du kɔnɔ e b'a ta a ka dabada la walima i ni muso ka bɔ parce que se t'i ye walima i ni muso ka bɔ faw ni baw yɛrɛ b'ale dɛmɛ kɔrɔkɛ yɛrɛ dɔgɔyali la parce que faw ni baw natalen b'ale la an y'o de kɛ k'an ka du tiɲɛ ka tila ka du kɔnɔna yɛrɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni fɛn min ye ni tin bɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ an y'a bɛɛ waraka dɔwɛrɛ ma ninnu kɛ dɛ an ye voyage minnu kɛ ka taa nansara jamanaw na a n'an donna kalan minnu na ka fili an yɛrɛ ma kalan taasira la ani nin media cayali min kɛra ni télévision ani ni téléphone ko ni fɛnw an yɛrɛ bolo maa wɛrɛw ka culture k'o de ka fisa n'an ta ye o de bugu cilen filɛ an kunna n'o tɛ nansaraw ma ɲɛbɔ foyi fɛ ka tɛmɛ anw ka nin communion kan rassemblement min bɛ anw bolo an ka du kɔnɔna la nansaraw ɲɛbɔlen don a fɛ wallahi o ɲɛbɔlen don a fɛ ka ye ni dumuni mɔna dumuni tasa kelen bɛ sigi duden bɛɛ bɛ n'i lakori a da la yɔrɔ a dɔgɔyara duw kɔnɔ sisan yɔrɔ bɛɛ n'i muso n'i denw bɛɛ de ka nin yɔrɔ bɛ bɔ hali duba kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ maa kelen kelen bɛɛ de nin yɔrɔ bɛ bɔ ka balimaw yɛrɛ lakorilen ye dumuni filen kelen kunna tuguni a bɛɛ bolo bɛ ka jigin ka kɔrɔta n'a dɔgɔyara an ka dubaw kɔnɔ ala kun ye nin di anw ma ka sɔrɔ an ma taa ni kalan kɛ diɲɛ se la nka nin ye hɛrɛ de ye ala y'a d'an ma an banna ma ka ɲɛbɔ nansaraw t'a fɛ bɛɛ bɛna n'a seti de ye k'i ta k'a kɔnɔ i n'i ka kuyɛri i bɛ t'i sigi i b'a dun a banna barika t'a la kɛra k'a disa jɛlen bɛ yen bukari bɛ na n'a ye ko maa 2 nin yɔrɔ k'a bɛ maa 3 bɔ maa 3 nin yɔrɔ ko maa 6 bɛ se ka a b'a dɔn ni mun ye barika aw lajɛli min kɛra ko de kama ala bɛ barika don dumuni na waatiw tɛmɛna yan maakɔrɔw bɛ yan tigɛ ko ji kelen ka tigɛ ko ji kɛ minɛn kelen kɔnɔ duden bɛɛ de b'o munumunu ni ɲɔgɔn cɛ fa b'a tigɛ ko ni fa tilara kɔrɔkɛ kɔrɔba min dan bɛ fa kɛ o b'i tigɛ ko n'o banna dɔgɔnin min b'o si o b'i tigɛ ko aw bɛɛ b'aw tigɛ ko ten fo du lagarenin wa aw b'a ka tigɛ ko waati min dɔgɔnin fitinin de b'i bolo da tigɛ ko minɛn da la fa b'a tigɛ ko n'o tilara a b'a bila kɔrɔkɛ kɔrɔ kɔrɔkɛ b'a tigɛ ko n'o banna a b'a bila nin kɔrɔ ale bɛ ji di bɛɛ ma ni bɛɛ tilara tuma min ale b'i tigɛ ko o fimanba o y'a sɔrɔ ji nɔgɔra ka ban fo k'a ɲɛfi mɛ a b'i tigɛ ko a bana fɛn fɛn mana k'o la aw ka ɲɔgɔn minɛ kama ala b'aw kisi ka bɔ o bana mɛ bi ala balimaw ka diya sera bi ko ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ masi an ye nansaraw de cogo ta wallahi cɛ dɔ ye nin baro fɔ ne ye an ka voyage dɔ senfɛ ale kɛra sababu ye ka américain noir caman k'u jogo yɛlɛma ka kɛ an ka farafinna jogo taabolo ye a terikɛ américain noir dɔ de taara bɔ a ye don dɔ amérique yɛrɛ dumuni mɔlen yɔrɔ min ale n'a ka denbaya bɛɛ nan'i lasigi dumuni kɔrɔ cɛ sigilen de tora a bɛ cɛ ɲɛna ale degelen bɛ mun na ko de bɛna kɛ o bɛna ale nin yɔrɔ bɔ ka d'a ma ale ko ko ayi dɛ i b'i gɛrɛ de ko n bɛ n gɛrɛ n bɛ dumuni kɛ cogo di kan bɛɛ b'a dɔn
ko wayi kuyari dia ko ay ibi tige de ko parce que aya dabo ka kalan ye jide dama aya tige ati sali tige la dumini na mais continuera ka yere jagoya no tige la dumini fo katara ba siye flana nana o tige la dumini nyana ni folo tay sabana akera olu yere nyogo na tige la dumini na ako che tara ni leçon initiale yere fena ka demaya ay nyogon kere fe fen be sigi nyogo ka be donala kelingeli na dumini ko ya dabla o be de binu la ko wa halu kunti nyogo nye ka kuma mi fo nyogo nye anga makorobo mako kun fe fakafa jamala dumini ni du kono be kan rassembler dumini nan gelinguna amma dabo dumini dama kama de ci min be dutigi da bo fo awye ka to dumini filinguna parce que o bete nyogo soro wati adaboro di kama tabiya la anti nyogo soro sokono nyogo fe hal na nyogo soro bebi ka sodala be frafralen note balma do ka fantanyati don fiu ka balma to tuyi hal ne de sara idoni bi kan na songo ikoro ke bi kan malota ma shita do aka dube chugo mina ngabi nin kasani yere mun na doro be kelewli du kon na lay be balma mi ka fo be ki yereta doni bale de bolo de ibale de ka jabu ya kele yeretige ko tuma na kere o sa be ki yereta ni segana e mo ko kele mbe kuran sara mbe ji sara fe mbe na songo bo meni sa autobia ni segana ne ma fiye ki take fukar la bolo yi mais ala yi jo kunda ma je ni nun ta ya kana kin na ki ka ce ya do de assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ne bal make ne balam so ni ba fike sendo kana sara ka barawla o siraye koti zabu siraye wala sa aslama bala jeli ka sega na fasro koti zab o siraye kana siraye min blasinka wala sa mo mun ba fe kana sira deme u b'a fɛ ka ɲumanw lase a ma u b'a fɛ k'u sen don kanda sira ka baaraw la min b'a to maa miliyɔn caman bɛ nafa sɔrɔ wajulu na wa o bɛ kanda ni a sababu ye wa o bɛ alisilamɛya faamuya ni a sababu ye wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cotizap, cotiser, sponsoriser, soutenir, contribuer, participer. ni mɔgɔ b'a fɛ ka fara kanda sira kan alisilamɛya baara walakiliw la i bɛ se k'i ka ɲumanya kɛ nin sira in fɛ cotizap/kanda sira mali a bɛ kɛ ka alisilamɛw bɛɛ lajɛlen nafa wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ni maa min hamina ye hiji ɲuman ye k'a kɛ faamuya jɛlen kɔnɔ k'a kɛ kɛcogo ɲuman kɔnɔ i teliya joona i k'i tɔgɔ sɛbɛ kanda voyage fɛ ni aw b'a fɛ k'aw to aw sigiyɔrɔ la k'aw tɔgɔ sɛbɛ a bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira ninnu na plus 223 20 22 46 00 66 16 01 23 walima an ka site internet sanfɛ www.kandavoyage.com n'o kɛra bɛɛ kanda sira bɛ sira don aw kɔrɔ aw ka se ka hiji ni umra kalan daminɛ aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ kanda voyage o ye hɛrɛ sira ye. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Baka baloko ɲuman o bɛ bakatigi hami nga SKF Industrie ayo hamina ta ka bɔ aw kan ni kana ni turto ɲuman min dilanbɛ ka bɛ kɔɔri kolo ɲuman na misi saga ba ɲɔgɔmɛ so olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nin dun wa a bɛ bagan ka kɛnɛya sabati wa a b'a ka dumuni ko dafa a ye ni aw minnu mako bɛ dɔgɔdɔn sɛnɛ walima caman sanni na a ye weleli kɛ 76 41 21 12 66 32 28 28 72 72 11 80. Kanda pib k'aw ka forofɛnw lakodɔn diɲɛ makobatigiw cakɛdaw kɛnyɛrɛyew aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ walasa aw ka se ka lakodɔn teliya la a ye nɛgɛjuru banba plus 223 20 22 46 00 76 16 01 23 76 44 29 30 www.kandasira.com. Kanda pib o ye sira telima ye.